चलै दौना खाली मोरी पछरे लाइन लगौछंती ए मां बाटा को एत थरा कहली बालो मोर बाहाबा बयस उपयुक्त हे गलानी मोर बाहागर कामटा सारी दे हेले से कोन मो कथा कान को नउची ए मां मो दिया हाथ खाली सिरी सिरी हे जाउची मो मनटा ना खाली कुल 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 हे जाउची अरे हे बाइट को भाई तो कहतिला जे आसे बोली हेले जे ताकर काई तो देखा नाही तुलसी तुलसी अरे आज मो नाटक मारी खुशी है परी जना पड़ुची बालो बालो ओ कहबी अले कहूनु कहबी अले कहूनु एमे तो मुहर आनी पुनी धोकी पकोची काई कहलु अले मु तो बापा तू पम झिया सफा सफा कहि दउनु कहबी तो कहूनु ए बालो बालो मोर ना मोर अजी बाबा को भारी इच्छा होजी इलो इलो तू बाहा बोली इलो तो बलिया गुड़ हांडी की रखी मो कोने चंता पिंपुड़ी की निमंत्रण करिवि भल परे पत्र देखी मो झियर मु धूमधाम रे बा करबी ना नहीं बाबा मु ना मो मनटा को दिया निया करी सारीची इलो तू देई सारीछु इलो काहाको सेई बाहिटा को भाई चुप है रे से सोळा नुंगुरा दफा टाउटर को बाहाई तू सोळा म पेस्टिज लीक करू ना कहबे हेई परिबनी जम्मा हेई परिबनी हे घर भीतर को जा घर भीतर गई दांडा बारी कबाट देई घरे बसिबी मु जाउची जेने तेने ऊपर तो पे बर पात्र ठीक करी आसी घर को जा बे बांगुरी टहार ढाक चाहानी कटासा केरे बाक चाहानी जब से डाकती प्रिया तनु मन मोर घाटी हे जाई मने पड़ी दिया टिया कोन गोटे धूम किना सुगिला कोना कोन बुद्धि ये मु भूत नुहे प्रिया भल भाव चाही देख मु तुमर से हताश रातिर जन्न उबुका जौवन धन मिस्टर बाइढं को पुंडा देख प्रिय मते बाइढं भाई तमे अरे मु तो पूरा डरी जाइथिली अरे तमे केते बेला आसिले कहलो आलो केते बेलू आसिली कोन सकाळ न काउ का नरा बणु मु सकाळू से खंजा ऊपर बइची थोड़ा डांस माने बिना लाइसेंस रे किसी दउछंती मशा माने तो बिना लाइसेंस रे चढ़ुचंती जेमिति तम बुढ़ा जाईची गोटाए गिया मारी भूस किनी तळे पड़िची आउ सतेरे बाइटको भाई तमे मो पई केते कष्ट करूछ जदी मो बा तम सते बाहा न दे ना ताल मु सत कहूची ए ओडिसा को पानी करी देबी आ दरकार बेला हम घर को चकटी चकटी कादो कर देबी आ दरकार होइले मो बापार गेंडू भी गाड़ी देबी हे तुलसी सतर ये जान जाऊ किंतु हम लव थाऊ सतेरे बाइटको भाई तुलसी तमे मते एते भलो पा आलो पाइबिनी केमिति केते भलो हेची तू तुलसी की मु बाइढ तोर मह मह बास्ना को मोर खाली गल गल हे कुंडई हबो हेटी तुलसी तू कदी मोर हे जानतु ना खाली अनेलु तोर रंग छड़िया को मोर खाली इच्छा होउची तुलसी हबनी केमिति जे
मो ना तुलसी हाँ। गाँ अड़सी आ बयस 19 ए तुलसी सेई आग खेल टिके खेलिया तुलसी 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 सलसल लागुची छड़ आलो तुलसी छड़ ना सलसल आलो लागुची खाली सल सल कोन आ पर तो पूरा जमैया को इच्छा हबो आउ कोठी जमीबा आलो एठी 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 बेबी कौन सुनना नहीं माँ Mare, Allahu Sakalu Avstore Ulli Katu Sabu Buli Allahu Amai Bulla Gire Gire Are Hira Idara Lai Prekavela Auri Bikahamun Oh Heroin Amai Dil Hua Nagin Nagin चुन्नी तारे ब्लैक महानी चुन्नी तारे ब्लैक महानी चुन्नी तारे ब्लैक महानी चुन्नी तारे ब्लैक
रंगीला I love you ये है तुलसी शला मो घर कोन दुर्बला मूर्ति ओहो देहटा पूरा फुर्ती गला तुलसी 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 ये ठेलुचो काई तुलसी यार ठेलुचो काई तुलसी इरे शला नुंगुरा मौसा शला डफा टाउटर तते शला केते थर मना करछि बे मो घर को आसी नुंगुरामी करबनी बोली बालो बालो ओ सी बरा मापन हो आस्तिले मु बाप दउथली सी माप नउथली मु दउथली तू भलो माप नउछु ये शला भलो माप दउछि मौसा इरे हे तू केते माप नउछु बे मौसा हैं? अधा रहितला तो मौसा तो 22 बर गछरे आजि तो चोपा छड़ेबी ए शला नुंगुरा मौसा शला बाहर म घरु मौसा शला बाहर बे मौसा हेट बापा तमे मो बापा बोली से जे किछि करि नाहती न तमर जो नष्ट बुद्धि बाहर करनो से केते बोल कोन नै कोन करि सारंतनी मो नहीं नहीं कौन करी पकाता कौन करी पके बसे कौन करबी एई जी ए तातिली मातिली मात बे अबे जाली देबी बे मारी देबी आजी मूड़ा महंती की आजी मु मारी देबी रहसला तो जळीबा मु कमाउछि ना रे सला भंगा घररा पुरुणा टाइली तू हाथी साई रो कोणा बिलेई तू सला पाई गिरे टाकी बे तू म्युनिसिपालिटी ड्रेन तू सला पोड़ा मुहा तू टायर धुआं तू सला चम्मा छोड़ा कुत्ता बे तू अष्टवक्र छोता बे रहसला अरे ये तुलसी बापा को शेष इच्छा पचार ससुर को आज मारी देवी रक्त गरम होला तुलसी तमे दूर को चली जाओ जाओ तुलसी पछ को पड़े जाओ आज ससुर को मारी भी थयो टावर टा पूरा भांगी देछि आउ नेटवर्क धरिबनी सुंदरी चाली आस मो बाहू को तो हीरो गरी तू हीरोइन टुपुर टुपुर बरसा नाचे रिमझिम मु तो हीरो गरी तू हीरोइन टुपुर टुपुर बरसा नाचे रिमझिम मोरो हेलो मंचस्थ नाटक रे मानस एवं मूला महांती चरित्र प्रीत हो मीरा अरे तमे बुझुन काई कहलो कहली परे मते बोले सुनिबिनी काहे के मते बाध्य करछ कहलो अरे अरे मो कथा टिके सुनो अरे बाबा तमे रागुच काई की जगा भल होई आसला परे मु तुमको 50,000 टंका देइथिली आउ आउ से टंकाटा मते जगा देइथिला अरे आउ केइटा दिन ता मन रे चलिबा पड़िबो मो धनटा मो गेलुटा मो कथा बन जाओ घंटे रोसई कर दो 50,000 टका देइ देले बोली कोन महा पुण्यटा कर देले 14 टंका एई जानि छ न घर सब काम करी करी मो देह हाथ बहुत बिंदुची मु रोसई कर पाइलुनी मते जमा बाध्य करेनी जे तमर इच्छा होची तमे कर जाई अरे ये गोटे कथा अरे आसो कोन बसो एठी माने मु टिके तम
ଭଲ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଡ ହାତ ଚିପି ମତେ ପାପରେ ଗାଧେଇ ଦେବ ଆଉ ମାନେ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡି ଗଲା କଥା ସରିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। କଣ କହୁଛ ତମେ? ସେତିକି ତ ନୁହଁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନରେ ମତେ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ନା ବାବା ନା 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 ମୁଁ ପାରିବିନି। ଏଇ ଏଇ ଏଇ। ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଲେ ସେ ମୋ ଗୋଡ ମୋଡି ଦିଅନ୍ତାନି। আবে টকা আবে এঠিক আসিলু আবে এঠিক যা আবে আসুলু মনোজ মতে ডাকিলু আবে চুপ ডাকিলু কোন কହୁছি বে আজ্ঞা ডাকিলে বলি কই পারুনু আবে শুন মীরার গোড় হাত বিন্ধুছি বলু তাকু টিকে মোড়ি দেবু পুরাণ ভুল হয়ে যাব ওলটি যাব এই পৃথিবী আকাশর গ্রহ নক্ষত্র গুড়াক নিজ নিজ ভিতরে মাড় হই নিয়া বর্ষা হব নিয়া বর্ষা হব। চুপ কর আবে চুপচাপ কচি মো গোড় ঘষ তা নহলে তা নহলে মারিব বৌমা মারিব মতে দেখো বৌমা সতরে হও কি মিছরে হও সম্পর্ক আমাকে ভাই বউ দেড়শুর আসନରେ বসাই সারি সে সম্পর্কକୁ ତମେ ନା ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ବି କେବେ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ବୌମା। ଆଉ ତମେ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଗୋଡ଼ ଘଷିବା କଥା କହି ତମେ ତ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲ ଶେଷରେ ମତେ ବି ମହାପାପରେ ଭାଗି କରିଦେଲ ମହାପାପରେ। আবে সেইঠা আবে শুন মীরার গোড় ন কষিলে মু ততে পিটি পিটি এ ঘরু বাহার করে দেবি। মনোজ জগাকু এভଳି প্রস্তাব দবা পূর্বরু আরে তু মুক্ত হয়ে গলুনু কেমিতি এ কুলাঙ্গার জগা হচ্ছে তো বড় ভাই তো স্ত্রীর দেড়শুর ভাই বউর সম্পর্ক কোন তু জানিছু বড় দেউল রত্ন সিংহাসନରେ দেড়শুর বড়দেব ঠাকুর বসিছন্তি বলি লক্ষ্মী মা পরা লক্ষ্মী নিবাসরে রହୁଛନ୍ତି। বাবা ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଜମା କାମ କରୁନି। ଆରେ ବାବା ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏ କୁଳର ନା ତମ ରକ୍ତର। ଆବେ ଏଡକା ଆବେ କଣ ତୋ ନା ହଁ ତୋ ନା ହଉଛି ଜଗା। ଆବେ ଜଗା ମୋ ଗୋଡ଼ ଘସ କହୁଛି বহু ତମେ ଦେଢ଼ଶୁରର ନାଁ ଧରି ଡାକିଲ ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ବାଉ ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। କଣ ହେଲା ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛ? ତମେ ବାପା ନା ଗୋଟେ ବେଇମାନ। ଆରେ ଭଗବାନ ତମ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ତୁ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ତୋର ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ଆରେ ଯା ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିବୁ ଯା। ଆରେ ଯା আবে হট বে আবে শুন উপদেশ ছাড়ি মীরার গোড় বসিবু যা আউ তা নহলে মু আজি এই মুহূর্তরে এ ঘর ছাড়ি চালি যাবি। চালি যা আরে এ ঘর ছাড়ি চালি যা কিয়ে তোতে অটকাউছি আরে যাও নো ঠিক আছে চালি যা ঠিক আছে মু এই মুহূর্তরে এ ঘর ছাড়ি চালি যাচ্ছি। এ কিয়াটা হইছে কোন আসো ଚାଲ। এ আরে তুই ঘর ছাড়ি যা না ছাড় কହୁছি। আরে মু বউ মা কো গোড় ঘষা পে রাজি এ দুর্গা নাই রে তু বউ মার গোড় ঘষি পারিবুনি মনা করনি বাবা মনা করনি মু যদি বউ মা কো গোড় ন ঘষিবি তাহলে ঘরে সমস্যা বড়ি যাব सबु समस्यार समाधान मु करिबी। हाँ सबु समस्यार समाधान मु करिबी। बहु तमको जो दिन मु ए घर को बहु करी आनिथिली सेई दिन तम बापा को बेदी उपरे मु कथा देइथिली तमे मो बहु न निज झियो भली रखिबी। আজি মু শ্বশুর হিসাবে কৌনি
गोटे झीर बाप हिसाब रे कहूची बोऊ ए बोऊ गोड़ देखा देखा गोड़ मु तुम गोड़ घसी देबी ମାନେ ଏଇ ଚକା ହିଁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଘଷିବ। ठीक ଅଛି ठीक ଅଛି नहीं रे दादा तुम गोड़ घसीबे ठीक ଅଛି नहीं तू मार गोड़ घसी मारी तू घसी मारी नहीं रे दादा तू मार गोड़ घसी मारी ना करनी बाबा किसी समय पे तुम पार्टी को चुप कर दियो किसी समय पे तुम आखि को बंद कर दियो तुमको बहु रण ममता को चुरी चुरी रूह गेला पैतल पाट चरे पाद हरे मिले ना पड़ल काने ममता को चुरी चुरी रूह गेला पैतल पाट चरे पाद हरे मिले ना पड़ल आखि गेला छड़ा छड़ा रूह झरी मन हुए कला बल मन मानिला पंची बाबू भवते निज ठु अलगा होए पंची बाबू भवते निज ठु अलगा होए अरे मु ते घर को आनी ठाकुर सजेबा तुटा तुटा कुकुर अमनीष मान कौन कहलु मु अमनीष आ तुटा मनीष अरे तोट जदि मनीष गंध था ताले काली जाको बड़ा भाई बोली डाकी हजार हजार टंका गणी नेलु आज सेही बड़ा भाई की निज स्त्री रो गोड़ घसिला को कहिलो थांतो हाँ मैं बड़ा जानती कथा नहीं तुम ठीक से गुंजी दबा सुनो तमे कोन भाबुछ से केइटा टंका देई देला बोली मु ताको देडुसर आसन रे बसई पूजा करबी तमरो पूजा करिबा उचित काई कि ना से होची तम पई देवता अरे एई जगा टंका न देइथले तमरे अयोग्य स्वामी बाकी टंका पाई प्रत्येक छकरे बंधा ही था बंधा गोटाए पर मनीष पाई तमे आमको एमिति कदर्य कथा कहि पारुछ केमिति चुप हे जा कहू जगा को पर मनीष कहि निजे आपण रहबा को चेष्टा करना हमें भल भाबरे जानि छलनु एठी किए पर आ किए आपण ता माने तमे कोन के बेसो तम पुआ माने होचन तम निज आमे होचे तम भाई पर पाटी चुप एकदम पाटी चुप कहीं कि ना तम भली गोटिए संस्कारहीन बहुत मोरू पदुटिए मु सुनिबा को चाहुनी अभद्र माने पाके के कोन सुनछ घर आस अरे आस कोचे अबे आगुर आगली कंदुची आगुचे आगली कंदुची आगुचे हे गला तो मन शांति पाई गलो सफल होबार फल हां फलटा मो पे जते खटा हेले भी मु सही छिबे लो बो हेले मो पई मो बापा बहु मां को गोड़ घसी पाप अर्जन करिवे मु ए कथा जमा सही परिबिनी छगा मु ए कथा जमा सही परिबिनी मु बंची थाउ थाउ ओ बापा को देहर टिके भी कलंक लागिबा को देबिनी
ହେ ଛକା କାହିଁକି ନା ତମେ ଦି ଜଣ ପରା ମୋ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ମାନସ ଏ ଝିଅ କିଏ ବୋଉ। ବାହା ବେଶରେ ସେଠିକି ଆସିଛି କାହିଁକି? ବୋଉ ଇଏ ହଉଛି ମୀନାକ୍ଷୀ, ବିଧାୟକ ମୀନକେତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଛି। ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ କଥା କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ବାହା ହେଇ ଏକାଥରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ ତାକୁ? ହଁ ଲାଜ ଲାଗିବ? ଆରେ ତା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ପାଇଁ ତମେ କଣ ଏମିତିକା ପାତ୍ରୀଟିଏ ଠିକ କରିପାରିଥାନ୍ତ? ଠିକ କହିଛ ମମତା, ଠିକ କହିଛ। ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ମମତା, ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାପା ମାକୁ ପଚାରି କାମ କରିବା ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ହିସାବ ନିକାଶ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନି, ବାପା ମାଙ୍କର ହିସାବ ନିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ ସେଟା ବାପା ମା ଜାଣିବେନି, ବାପା ମାଙ୍କର ରୋଜଗାର ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ। ବୁଢା ବାପା କେତେ ପେନସନ ପାଇଲା, ମା ନାଁରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏକଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି ମମତା, ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛୁ ସେ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ପଣ ଅଛି। ସେଇ ବଡ଼ପଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ବୋଉ, ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ହେଲେ ସେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ହଠାତ୍ ପାର୍କରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ମନା କରିପାରିଲିନି ଲୋ ବୋଉ। ଆମେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଫେରିଛୁ। ଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ରାଜି ହେବେନି ଜାଣି ଆମେ ହଠାତ୍ ବିବାହର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲୁ। ଯଦି ବାହା ହେଇଗଲ ତାହେଲେ ବାହାରେ କୋଉଠି ଘର ଭଡ଼ା କରି ରହିଲନି? ମୋ ଘର କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ବାହାର ଯା, ବାହାର ଯା। ଆରେ ବାହାରେ ବାପା ଦେଖ ବାପା, ବୋଉ କେମିତି ଆମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛି। ବହୁତ ଠିକ କରୁଛି, ବହୁତ ଠିକ କରୁଛି। ଆରେ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ମାନେ ବାପା ମା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ। ବାହାରି ଯା କହୁଛି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ନାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ। ଏକଥା କହିବାକୁ ତୁ କିଏ? ତୋ ବଡ ପୁଅ। ଆସନରେ ବସେଇ ସାରିଛୁ। ଆରେ ବାପା ମା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଯିବା ପରେ ଘରର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଡ ପୁଅ ନେଇଥାଏ। ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ବଡ ପୁଅ ଆସନରେ ବସେଇ ସାରିଛୁ, ମତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଜଗା, ତେଣୁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ। ଏ ଜଗା, ତମକୁ ମୋ ରାଣ। ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ତତେ ବଡ ପୁଅ ଆସନରେ ବସେଇଛୁ, ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନି ନେବା ଆମର ଧର୍ମ। ଏ ମମତା, ଆରେ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି? ଆରେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ, ପୁଅ ବୋଉଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର।
अरे मानस तू व्यस्त ना रे मानस अरे जेपर्यंत मु बंचीचे से पर्यंत तो जीवन रथ चकाटा माटी तले जोटी पोती से रथ चका तले मु निजे लंब होई सोई जाई तो रथ को आगु को बढ़े नेबी ସେଇଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଆଉ ଆଜି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛି କଣ ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇ ପ୍ରତି ଏତିକି କରିପାରିବନି ତମେ ତମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛ ଭାଇ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ ସାଜି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଏ ଘରଟାକୁ ଜଗି ରହିଛ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଭାଇ कि तुमको पूजा करिबा पाई मो पाखरे उपचार भी नहीं कि तुमको साइती रखिबा पाई मो पाखरे हृदय भी नहीं भाई हेले हेले मु एतिकी कहिबी भाई आजी जदि मो भाई मो पाखरे न थांते मो जीवन कहानीटा खाली कांदु थांता आखी लुचई कहानी कांदुची आखी लुचे कहानी कांदुची आखी लुचे शुणु आपण सान भाई को आपण प्रशंसा शुणा पर मोर आपण को मुंडिया मारिबा को इच्छा होची नहीं से सब किसी आवश्यकता नहीं जहा हेले भी आपण पर मोर देडुसुर सान बहु तमे कौन भाविच तम सान भाई की भल पाई प्रेम करी आसीची ए घर सान बहु हबा पई नो नेभर आसीची तमठू प्रतिशोध नबा पई जेदिन तुमको कहिथिली ना उर्वशीर प्रेम को फांकी जाई अर्जुन बृहन्नला साजिथिले मु ठीक समिति तुमको बृहन्नला सजाई देबी बृहन्नला सुनो जेते दिन जाई तमे मो प्रेम को स्वीकार न करिचो सेते दिन जाई तमे जळिबो आउ तम सान भाई नहीं मैं समझाई तमे समिति कोनी मैम साहब अरे प्रतिशोध नमान अछि तो ताले मते मारी दियो शेष करी दियो मते हेले मो करे प्रतिशोध नबा को जाई ओ सानो भाई रो तमे किछि क्षति करनी मु तम गोड़ तळे पडुची ममता को झुरी झुरी लुगना बोलकर पात सारे पात हारे मेरे नसने गाने ममता को झुरी झुरी लुगना बोलकर पात सारे पात हारे मिले न आखि हब छड़ा छड़ा लुह झरी बने मन हब कल पल बोल मानी बने बंचिबा हब एबे आखि लुह ठोपे बंचिबा हब एबे आखि लुह ठोपी कहानी 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 कांदुची आखी लुचे कहानी कांदुची आखी लुचे कहानी कांदुची आखी लुचे कहानी कांदुची आखी लुचे पाखरे न थांते मो जीवन कहानीटा खाली कांदु थांता आखी लुचई कहानी कांदुची आखी लुचे कहानी कांदुची
ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ପରା ମୋର ଦେଢ଼ୁଶୁର। ସାନ ବୋହୂ ତମେ କଣ ଭାବିଛ ତମ ସାନ ଭାଇ କି ଭଲ ପାଇ ପ୍ରେମ କରି ଆସିଛି ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୂ ହବା ପାଇଁ? नो नेभर ଆସିଛି ତମଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଉର୍ବଶୀର ପ୍ରେମକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଅର୍ଜୁନ ବୃହନ୍ନଳା ସାଜିଥିଲେ, ମୁଁ ଠିକ ସେମିତି ତମକୁ ବୃହନ୍ନଳା ସଜାଇ ଦେବି। ବୃହନ୍ନଳା ଶୁଣ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତମେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଛ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତମେ ଜଳିବ ଆଉ ତମ ସାନ ଭାଇ। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ ନାହିଁ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି ମ୍ୟାମ୍ ସାହେବ। ଆରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି ତ ତାହେଲେ ମତେ ମାରିଦିଅ, ଶେଷ କରିଦିଅ ମତେ। ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇର ତମେ କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ମମତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଲୁହଗେରା ବୈତାରେ ବାତାସରେ ପାଦହାରେ ମିଳେ ନା ତେନେ ଗାନେ। ମମତାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଲୁହଗେରା ବୈତାରେ ବାତାସରେ ପାଦହାରେ ମିଳେ ନା ଆଖି হব ছড়া ছড়া লুহ ঝরিবনে মন হব কল পল বল মানে পনে বঞ্চিবাকু হব এবে আখি লুহ ঠোপে বঞ্চিবাকু হব এবে আখি লুহ ঠোপে। कहानी 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 कांदुची आदिलुचे कहानी कांदुची आदिलुचे कहानी कांदुची आदिलुचे कहानी कांदुची आदिलुचे। एमिति दिन राति बसी मद पीले मीनाक्षी दीदी कौन घर को फेरी आसबे सारे आ जदि आमे तांको बलपूर्वक फेरई आनिबा चेष्टा करिबा ताहाले हुओ तो आपनक राजनीतिक क्यारियर ऊपर प्रभाव पड़िबारे। अरे मु कोन बुझुनी हेले मनटा परा मानुनी। अरे एडी की टिका हेइथला कोळेई काखई ताकू मनीष करथिली शेषरे मो मनीटा गोटे थर्ड ग्रेड घर को केमिति बोए चली गला माती। आज्ञा इच्छा होची सेटाकू गोली करी उड़ाई दियो दे। नहीं आज्ञा ये मीनाक्षी दीदी तो हमर सेमिति के पिला नुथी जे गोटे थर्ड क्लास पिलाटी को भल कई बाहाई जासला पळेइबे। आज्ञा मते लागुची ये कथारे किसी गोटे के अछि। हां 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 माने आज्ञा ये मीनाक्षी दीदी की क्या गुणी कर देनी तो। हाँ राइट 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 मते भी सही लागुची सा। अरे ये मोनालिसा कोन आड़े माडी आइलानी। मोनालिसा से पुनी ठीक है आसी काहे के ना मु एबे अंतसत्ता अंतसत्वा केई जने मो सहित संपर्क रखी मते ठकी देछि। तू मते को एठी मु ताकू घांटी देबी। आपण करे किछि
କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ବିଧାୟକ ମୀନକେତନ ମହାକୁଡୁ କରିବେ। ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆପଣ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ହଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଇଏ ସାରେ ପରା ଆମର ନ୍ୟାୟର ଅବତାର। ଆଚ୍ଛା ମା କହିଲୁ କିଏ ସେ ଟୋକା ତତେ ଯେମିତି ପୁରା ଗଣେଶ ମାର୍କା କରିକି ଛାଡିଛି? ସେ ନାଁଟା କଣ ମତେ ନିହାତି କହିବାକୁ ପଡିବ? ଆରେ ନ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅପରାଧୀ ଜଣକ କିଏ? ସେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ତୁ ସେ ଟୋକାର ନାଁ କହୁଛୁ ନା ତା ଦିଗଜ ନଉଛୁ ବେ? ଆରେ ମୋନାଲିସା, ଆରେ ମୋ ଆଡ଼ିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବାର ମାନେ? ମୁଁ ଏବେ ମେଡିକାଲରୁ ଫେରିଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାରିଖ। ନା ଦେଖିଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ମିଛ। ସେ ଟୋକା କहीं ସେ ଛୁଆ କहीं ଆର ହବ? ନାଇଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମତେ। ଯୋଉ ପିଲାଟା ପଢୁଛି ସେଦିନ ସମ୍ପର୍କରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଆଲୋ ତାହେଲେ ତ ବଢିଆ ହେଲା। ମୁଁ ବାପା ହେଇଗଲି ଆଉ ତୁ ମା ହେଇଗଲୁ। ଦେଖ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ସେଦିନ ସମ୍ପର୍କରୁ ହିଁ ଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମତେ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅ। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବି? ଆରେ ମହାନ୍ତି, ଆରେ ଶଳା ଏ ସହରରେ ପରା ଯେତେ ଝିଅ ସବୁ ମା ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ମୋରି ଦୟାରୁ। ତା ବୋଲି ଏ ସହରଟାକୁ କଣ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କରିଦେବି ନା କଣ? ଆରେ ଯା ପଳାଠୁ। ନାଇଁ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ଇବେ ଠିଆ ହେଲୁ ଭାଇ ପଳାଠୁ। ମତେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି ବିଧାୟକ ମୀନକେତନ ମହାକୁଡୁ, ମୁଁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁ ଏ ପିଲାର ବାପ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦବୁ। ସେତେବେଳେ ତୁ ଆଉ ବିଧାୟକ ମୀନକେତନ ମହାକୁଡୁ ହେଇନଥିବୁ, ହେଇଯାଇଥିବୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଚୋରାଳି ଗୌଡ଼ ପିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ମୋନାଲିସାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସାରେ ସେ ଟୋକିଟା କଣ ଏମିତି କହିଗଲା? ଆରେ କହୁ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ? ମୀନକେତନ ମହାକୁଡ। ଆଉ ଜାତିରେ ଗୌଡ଼। ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ କହିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଯାହା କହିବାର ଥିଲା କହିଦେଲୁ। ଖବରଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୋ କାମ ଶେଷ। ଏଥର ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। କିଛି କରିପାରିବନି ତମେ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ନଦୀ, ନାରୀ ଆଉ ନିଆଁ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବ। ରଖିଥିଲ ଝିଅକୁ ଆୟତ୍ତରେ? ସେଇଆ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଓହୋ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହ। ଆରେ ତମେ ତ ବଦନାମ ହେଲ ଶେଷରେ ଆମକୁ ବି ନିନ୍ଦାରେ ବୁଡେଇ ମାରିଲ। ଏଇ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ବାପାଙ୍କର ଏ କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତି ଚୁପ ରହିବି? କାହିଁକି ଚୁପ ରହିବି? ଆଡଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମ୍ୟାରେଜ କରି ମୋ ଲାଇଫଟା ପୁରା ସ୍ପଏଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଗର୍ଜନଟା କମେଇ ଦିଅ। ତମର ଗର୍ଜନ କରିବା ବେଳଟା ଆଜିଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଏଣିକି ସାହି ଲୋକମାନେ ତମ ଉପରେ ଗର୍ଜିବେ। ଏଇ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହ। ବାପାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କଥା କହିବା ତମ ଠିକ ହଉଛି? କଣ କରିବେ? ତାକୁ ମାରିଦେବେ ନା କଥାଟା ସହି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ? କିଛି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ବାପା ଗୁଡାକ ପର ଘର ବିଷୟରେ ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ଘରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ବିପରୀତ।
ଭାବୁଛି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କୋଉଠି କୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ସେ କଥା ଶିଖି ପାରିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ପୁରା ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ ଆସିବା ବେଳେ ମୋନାକୁ ମେଡିକାଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ତମର କ'ଣ ଠିକ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ପାଖରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମନା କଲେ ଅପା ତୁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖା କରି ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲି ସେ ଆସିଲାନି ମୁଁ ଭାବିଲି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ କହିଲ ଏଇ ମୋନା ଆସିଲାନି ଯାହା ପଚାରିବ ତାକୁ ପଚାର ମୋ ଉପରେ ରାଗନି ଏ ମୀରା ଯାହା କହୁଛି ସେ କଥା ସତ ନା ମିଛ ବାପା ଆରେ ମୁଁ ପରା ତତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ଏ ମୀରା ଯାହା କହୁଛି ସେ କଥା ସତ ନା ମିଛ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିବି କେମିତି ଏ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିଲୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ବାପା ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ଭାବି ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେଲା ଆରେ ବାଃ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବେଳକୁ ତ ବିବେକ ତତେ ବାଧା ଦେଲା ହେଲେ ବାହା ନ ହୋଇ ସେ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ତୁ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲାନି ଚୁପ୍ କର ତମେ ଚୁପ୍ କର କାହିଁ ଚିତ୍କାର କରି ଘର ପଟଉଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବାପା କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁନି ଆମ ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲୁନି ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବାହାରେ ଏମିତି କାମ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପାପ ନ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ କହ କିଏ ସେ ପିଲା ଯିଏ ତୋର ସର୍ବନାଶ କରିଛି ତା ନାଁଟା କହିଦେଲେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଆରେ ଆମ ଅଜଣାତରେ ଭୁଲଟା ହେଇଯାଇଛି ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରି କଥାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା ଉଚିତ ନା କ'ଣ କହୁଛ ବାପା ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ହଁ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସମାଧାନ କରିଦେବାଟା ଠିକ ହେବ କହ କିଏ ସେ ପିଲା ମୁଁ ତା ସହିତ ତ ବାହାଘର କରେଇଦେବି ସେ ଠିକଣା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲାନି ସେତେବେଳେ ତା ନାଁଟା କହିଦେଲେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ତା ନାଁଟା ବା କହିକିରି ଲାଭ କ'ଣ ସତ କହ କାହା ସହିତ ବାପା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ କିଏ ସେ ପିଲାର ବାପା ନାଇଁ ବାପା ମୋତେ ତୁ କିଛି ପଚାରିନି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା କିଛି କହିପାରିବୁନୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଜି ତୁ କେମିତି ନ କହିବୁ कह किए से पिला अबे बापा तो तते खाली बाड़ई छंदी तू जदी मो झियो की भौणी हेतांतु पत्ता चिरिला परी चिरी जाई थांदी बे तबे ठीक चुप करो तबे काहे की चुप रहनी हां तमे और रागनी एई परिस्थिति कोन हो से कते चिंता करो ताकू कह से पिलाटा को से नष्ट कर दो कौन कहले बापा कौन कहले तबे मो पेटरे पडुथिया पिलाटा को नष्ट कर देबी तबे मते ए कथा कहि पारुछ केमिति आउ कोन बाहन होई से पिलाटा को जन्म देई हमकु लोकभाषा करिवु ए मोना देख बापा ठीक कथा कहिसेंती तू ए पिलाटा नष्ट कर दिए देखिबो आम घर मान सम्मान
पुणी आम पाखु फेरी आसब तुम मानकर सुख सम्मान पाई भ्रूण हत्या भली महापाप मु केबे भी करि परिबिनी केबे करि परिबिनी मु ताले तू कोन करबाकू चाहछु मु मु ए पिलाटा को जन्म देबी एते सब परे भी तो से पिलाटा ऊपर एते लोभ ताले कह से पिलार बापा किए अबे अबे कह से पिलार बापा किए अबे से पिलार बापा किए से पिलार बापा किए अरे से पिलार बापा किए तमे मैंने जेते बेले मते बाध्य करछो सेते बेले मु से नाटा कहबी मोर ए अवस्था पाई दायी होची से जग्गा दादा हेलो हे कलंकिनी तू शेषरे गोटा पितृमातृहीन जार जर रक्त को गर्भरे धारण कर पारलु तुते आजिबो तोते आजिबो मारी देबे अटकी गल कहीं बाबा मारी दियो यहीटा को मारी दियो तमे मो भाभी पारुनी मो शाशु घर को जाई से मानो केबे मो देखेबी मारी दियो बाबा एटा टंटी चिबेड़ा को मारी दियो बाबा आउ देरी न करी ए कलंकिनीटा को मारी दियो एई दुई जन को मारी देई रास्ताटा पूरा सफा कर दियो छोड़ी पारुचु निज लोक मानकर आत्मवेदना अरे बुझी पारुचु से मनर कष्ट को सुनी पारुची पापा बुझी भी पारुची समस्ते जड़क जड़क पर तुमको बाध्य कर दे गले मते मारी दबा पाइना ताले ताले तुम्हें और डेरी करछो खाइकी आसो बापा आसो बापा आसो निज हाथ रे कोटी नी शेष कर दिया मते शेष कर दिया ओ तते मारिबी रे ओ तोरा जे एमिति अवस्था करबी तू प्रति मुहूर्त रे मरिबो पापा आज तो सहित मोर सब संपर्क शेष मो पाई तू मरी गलु आ तो पाई मो मरी गली आज तो संपर्क दुनिया रे तू एका हे गले नहीं बापा तुम्हें सेमिति कुआने तबे मैं घर छाड़ी के चली गली रही भी कोठी मरी जा बाहर जाए घरो बाहर जा ठीक अच्छी बापा तमे जिते बेले निष्पत्ति नहीं सारलणी सेते बेले मुई घर छाड़ी के चली जीबी ए घर छाड़ी के चली गला परे मु एका रहिबा पई चेष्टा करिबी ले तमे मोते छाड़ी एका रही परिबो तो मने पकेइला बापा मने पकेइला से पिला दिन कथा पिला दिने मो देहरे टिके जर हेले राती राती अनिद्रा रही तमे मो मुंडे रे पानी पटी पकोउथिलो मो धरिला उठको धरिकरी पचारुथिला मारे तते बहुत कष्ट होची ना विश्वास करो बापा विश्वास करो तमर ए पदिए कथारे ना मो देहरु अधे जर भल हो जाउथिला आज जेते बेले कलंकर बोझको मुंडे रे मुंडे बहुत विश्वास नहीं तम पाखकू चली आसिली सेते बेले थरुटी विश्वास करी मो थरिला उठको धरी पचारि पालनी ए मां तू काहे की एंती भूल करलु एकातरे विचार करि देलो निष्ठुर विचार सारो विचार लए घर बाहर जा
ଘରେ ରହିଲେ ମୋ ଠାକୁର ଘର ମାରା ହେଇଯିବ, ମୋ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ପାଣି ପାଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ ବରଂ ଭଲ ହେବ। ବାହାର ଯା, ଏ ଘରୁ ବାହାର ଯା। ହଁ ବାପା, ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଶୁଣାଣି ଶୁଣେଇ ସାରିଲଣି, ସେତେବେଳେ ହାତରେ କଳଙ୍କର ବେଢ଼ି ଆଉ ପାଦରେ କଳା କୁଙ୍କୁର ପିନ୍ଧି ଏ ଘରୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଟା ତମକୁ ଶେଷ ନିବେଦନ କରିବ। ତୁ ଏ ଘରୁ ଭଲରେ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ତତେ ତିଳ ତର୍ପଣ କରି ଜିଅନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବି? ନାଇଁ ବାପା, ନାଇଁ, ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହେଲେ ଆସାମୀଟା ତମକୁ ଆଜି ଶେଷ ନିବେଦନ କରିବ। କି ନିବେଦନ କରିବୁ ତୁ? हे महामान्य विचारपति महोदय, थरुटिए पाई मो बापा को पाद छुई मु प्रणाम करने को चाहे। झरी पानी मन पल पल बोल मानी पानी बंचिबा तू हम ताते आखिलु गोठे पिरी बंचिबा तू हम ताते आखिलु गोठे पी कहानी 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 कांदुची आखिलुचे कहानी कांदुची आखिलुचे